इबारत मौजूद है जिसको आप छुपा रहे हैं, और बम बाप के पास है। इंतजाम अगर ना हो कसरे सफूफ तो बाद यानी नमाज जनाजा पढ़ के नहीं जो तुहाडा फतावा है ना ऐसी गल तुसीं ऐदे मुताबिक असीं गल कर रहे हैं। इन्हां दे फतावा फरीदिया च लिखिया है नमाज जनाजा तो बाद सफा तोड़ के अगर दुआ की जाए तो वह जायज़ है। क्यों जी जायज़ है? अगर सफा तोड़ के दुआ की जाए फिर जायज़ है। इंतजाम भी ना हो, चलो इंतजाम भी ना हो, इसरार ना हो, नहीं असी गल मुकाउण लगे हाँ नहीं गल जिस बारे गल हो रही गल मुकाओ गल है कि दुआ जनाजे तो बाद अगर सफा तोड़ के गल मुकी कि जनाजे तो बाद अगर सफा तोड़ के मुक्ति साहब गल सुनो जनाजे तो बाद अगर सफा तोड़ के दुआ की जाए और इल्तजाम ही ना हो उन्होंने वाजिब ना समझता हो तो फिर जायज़ है कि नहीं? जब दवाम करना है तो फिर तो वाजिब हो गया। मैं जो गल कर रहा मैं जी गल कर दवाम क्यों करते हैं? कभी कोई जनाजा एक मिनट अगर दवाम ना किया जाए फिर जायज़ है कि नहीं? लेकिन वो फिर इज्तिमाई नहीं, यहाँ तो इज्तिमाई की बात है, यहाँ तो बात ही इज्तिमाई की है। आपके फतावा दारुल देवबंद में इज्तिमाई की बात है कि कोई नेक बंदा इमाम दुआ करा दे, चंद मुसल्लियों का स्वाद सीन नहीं, चंद बंदे इकट्ठे होकर दुआ करते हैं फिर मुका दो गल मुको एक टाइम मुकाओगा अच्छा अगर गुस्ताख ना कहा जाए गालियां ना दी जाए फिर जायज़ है? फिर कभी छोड़ भी दो चलो अगर कभी एक मिनट अगर कभी छोड़ भी दी जाए फिर जायज़ है? मौलवी साहब किसे गल ते टिको ना टिको ना रीता की गल लिखी है कि एक बेदत मकरू है, ताडे घर दी गवाही है कि जायज़ है, ताडे मौलवी या फिर तुसी झूठ बोल रहे, ताडे मौलवी झूठ बोल रहे हैं। ये आपके ऊपर उधार है कि आपने अरबी के लफ्ज़ बयान नहीं किए। अजीब बात है, अल्लाह के नबी साडे अपने मलाने लिख रहे हैं कि जनाजे तो बाद दुआ जायज़ है, सफा तोड़ के जायज़ नहीं, इंतजाम ना हो तो जायज़ नहीं। फिर कभी फिसल के इधर जाते जे कभी इधर जाते जे जनाजा पढ़ा नबी पाक ने कहा अल्लाह इसको अज़ाबे कब्र से बचा। अरबी के लफ्ज हमने सुनाए हैं, हमने हदीस से साबित किए हैं, आप दिखा दें। आप ये बताएं इनफरादी दुआ जायज़ है? और हम तो बात खत्म करना चाहते, आप शिकस्त खा चुके हैं, शिकस्त आपकी हो चुकी है, हम सिर्फ लिखाना चाहते। कोई किसी किस्म की दुआ की हुए दिखा दो ठीक है, सरकार ने दुआ की मुक गया ना, मुनादरे का फैसला हो गया, हम हदीस दिखा किताब नो फालो किताब अल्लाह मालिकी वाली करो दिखाओ जी गालिब
لو جی اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی جناب سنو جی فصف الناس معه صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ نے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے صفاں بنیاں ثم رفع یدیہ پھر ہاتھ چک کے اللہ دے نبی نے دعا کی تھی فقال اللہم القی طلحہ ویدحک الیک ویدحک الیک اے اللہ طلحہ دے نال چنگے طریقے دے نال مل تے یا اللہ طلحہ دے اوتے خوش ہو جا. اے اللہ دے نبی نے دعا کی دعا کی ہے. اے موجم کبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر ادا جناب 29 28 تے 29. لو جی ساڈا ورکانہ کو آ دیا جی یہ دعا قبر کے اوپر مانگنے کا حکم ہے جو ہم بار بار بیان کر رہے ہیں. یہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے بلکہ میت کو دفن کر کے اور قبر کو مکمل کر کے اس وقت اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگنا کا مسئلہ ہے. دیکھو ہم آپ کو بات کر سناتے ہیں الزام تو آپ لگا رہے ہیں. جی اللہ اکبر اللہ اکبر. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا جرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثی قال حدثنا عیسیٰ بن یونس. آپ نے تو سند بھی نہیں پڑھی اور جہالت کا فتویٰ ہمارے اوپر لگاتے ہو. عن سعید بن عثمان بلوی عن عروة بن سعید الانصاری عن ابی عن حسین بن دحوح عن طلحة ان طلحة بن البراء لما لقي طلحة بن البراء وہ صحابی ہے لقي النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر سے ان کی ملاقات ہوئی. حدیث سنو. قال یا رسول اللہ مرنی بما احببت ایسے کاموں کا حکم دو جو جن کے ساتھ آپ کو محبت ہے. ولا اصیلا کا ہمرا کسی عمل کے اندر میں آپ کی بے فرمانی نہیں کروں گا. فاجب لذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم غلام. تو طلحہ بن البراء کیا تھے لڑکے لڑکپن کی حالت تھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اتباع اور تابعداری پر تعجب کر رہے تھے. فقال له عند ذلك اذهب فقتل اباك قال فخرج موليا ليفعل فدعاه فقال له اقبل فاني لم ابعث بقطيعة الرحم میں قطیعت رحم کے ساتھ نہیں بھیجا گیا. فمارض طلحة بعد ذلك حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے مریض ہو گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر تشریف لے آئے. یعودہ فی الشتاء سردی کے موسم کے اندر عیادت کی تھی. وغیمن اور اس دن کیا تھا بادل والا تھا. فلما انصرف قال لعلی لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت. میرا خیال یہی ہے کہ ان کے اندر موت کا حادثہ آئے گا. فآذنونی به مجھے کیا کرنا دینا خبر حتی اشہدہ واصلی علیہ اور میں اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھوں گا. واجلوہ اور اس کے واجلوہ اور اس کے ہاں صحیح ہے صحیح ہے عبارت پڑھ رہا ہوں. علام یبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی سالم ابن عوف تیری عادت ہے درمیان کے اندر بات کو قطع کرنا. حتی توفى وجن علیہ اللیل اور رات فکانما فیما قال طلحہ ادفنونی والحقونی بربی عز وجل ولا تدور. بات سنو ہاں ولا تدور. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ مجھے جلدی اللہ کے ہاں پہنچا دینا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دینے کے اندر آپ کو کیا ہو جائے گی تاخیر ہو جائے گی. پوری حدیث بیان نہیں کی ایک ٹکڑا لے لیا ہے اور اس کے اوپر پیلی پنسل کے ساتھ صرف نشان لگا دیا ہے کہ اس سے ہمارا مقصد ثابت ہوگا. ہاں پھر کیا فرمایا اچھا قال طلحہ ادفنونی مجھے کیا کر دینا دفن کر دینا اور اپنے میرے پروردگار کے ساتھ مجھے پہنچا دینا وہاں بارگاہ میں. ولا تدعوا رسول اللہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دعوت نہ دینا. فانی اخاف الیہود مجھے یہودیوں سے خطرہ ہے. ان یصاب فی سببی کہ میرے سبب کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی یہودی ختم کر دے. ہاں آپ کو حدیث نہیں سننی. فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح جنازہ ہو گیا رات کو حضرت طلحہ دفن ہو چکے. صبح کا رکعت ہاں صحیح عبارت پڑھ رہا ہوں جھوٹوں پر لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین خیانت کرنے والوں پر لعنت ہے. فاخبر
नबी सल्लल्लाहु अलैहि असबा सुबह की रात का वो किस्सा था। फलम्मा जा हत्ता वक़फ़ा अला कब्रे ही, प्यारे पैगंबर उनकी कब्र पर खड़े हुए। फसफ़न्नास माऊ, और लासात लोगों ने सब बनाई। सुम्मा रफ़ा यदे फ़क़ाल अल्लाहुम्मा अलक़ तलहता व यज़हक इलैक, यही था आपका प्रोग्राम जो वापस आपके सर में आ चुका है कि कब्र पर दुआ थी, आपकी मुरवजा बिदअत न थी, और आप मान चुके हैं कि इल्तिज़ाम करना बिदअत है। ये लो इबारत पढ़ना नहीं आती, ये अपना मौका भी ले लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात ये देखें, सुने जी मेरी बात सुन लें, मुझे हदीस पढ़ लेने दे। ये देखें मौलवी साहब ने ये हदीस की किताब हमसे ली है। मौलवी साहब को इबारत नहीं पढ़ना आई, मौलवी साहब ज़बरों की जगह ज़ेरें पढ़ते हैं, मौलवी साहब घर से तैयारी नहीं करके आए। फिर ये कहते, फिर यहाँ पर ये है कि कब्र पर ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सहाबी रसूल तलहा उनकी कब्र के पास खड़े हुए, फिर सरकार ने दुआ की है। वो कब्र पर जनाजा पड़ा है, ये अल्लाह के नबी का इख्तियार था। देवबंदी का जनाजा निकल गया यहाँ से भी कि जनाजा यहाँ पड़ा है, जनाजा। आप चुप, आप खामोश, आपको बोलने की इजाजत नहीं है। आप सुने फसफ़्फ़न नासो माहू, और सुनो फसफ़्फ़न नासो, सब तो जानते हैं ना लियाकत भाई, सफ़्फ़न नासो माहू, नबी पाक अलैहि सलाम दे नाल सहाबा ने सफा बनिया। सुम्मा रफ़ा यदे, फिर हाथ चुक के दुआ की थी। अल्लाहुम्मा अलके तलहता, या अल्लाह मेरे तलहा दे नाल चंगे तरीके दे नाल मिल। ते अल्लाह दे नबी ने दुआ की है, जनाजे तो बाद ही तो की है। मौली एक सुनो जी, एक और हदीस मेरे लो जी, आखिरी मुतालबा सुने जी, सुने। ये मेरे पास किताब है शरह सुदूर, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसका सफा नंबर 62 है, सफा नंबर 62। ये इमाम जलालुद्दीन सयूती कौन है? ये वो है जिन्होंने जागते हुए 72 मरतबा मदीने वाले की जियारत की है। ये हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस लाए हैं, इन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला अला सबील, इजाज़ साहब है आपका नाम? मोहम्मद बख्श साहब, ये सुने, इन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुतालबे पर हमने ये दूसरी हदीस नहीं, कई हदीसों के बाद इस और हदीस को भी पढ़ दिया है। आपके मुतालबे के बाद वो हदीस भी हमने पढ़ दी जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत तला के लिए अरबी के अल्फाज दुआ से फरमाए हैं। और फिर ये सुनिए, आज पूरी दुनिया में इस मौलवी की जिल्लत हो चुकी है, और ये इन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सबील, नबी पाक अलैहि सलाम ने एक बच्चे का जनाजा पढ़ा, एक बच्चे का जनाजा पढ़ा। फकाला अल्लाहुम्मा केहू, ऐ अल्लाह इसको बचा, अज़ाबल कब्र वहाज़ल्लज़ी जज़मा बिहिल कर्तबीयो, इसको यकीन के साथ इमाम कर्तबी ने कबूल कर लिया है। ये है हदीस। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जनाजा पढ़ा था बच्चे का, उसके लिए अल्लाहुम्मा केहू अज़ाबल कब्र, अज़ाबल कब्र ये लफ्ज ना हो। मौलवी साहब में शिकस्त लिखते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं है, वो बुआने में और दिखाएंगे तो सही, दिखाएंगे तो सही। सब्र भी करें, सब्र भी करें मौलवी साहब, अपने चश्मे आपको अब कुछ भी नहीं नजर आता, बुआने में रहकर कोई किताबें नहीं लेकर आए आप। ये दूसरी हदीस की किताब है, इससे हमने साबित कर दिया है कि बच्चे का जनाजा पड़ा और फिर सरकार ने कहा अल्लाहुम्मा क़िहु अज़ाबल कब्र, अल्लाह इसको अज़ाब कब्र। अब आपका दिन मुतमईन हो गया। लो जी,